Makalo sako, mesako, e wanda nchi ane yemba jopenge. Impe miam treshoni. E miam treshon lambute mesako, impe fom tinga, indon tobun zape, shenti yepa ngote parla amnet. Ngote parla amnet, nginga at sofati. Agomet awi inon troloko, ane impe shu, min olfo a, awi lanje mawop, impe jo, pa anti parla amnet. Inon tropo, yu shenti fosap, inon trozi, ileko, impe zeng, ejo, ando mesako, emi vo, indeli khile, inchentun zmepe, nzape amampe dentu, ngontin dwala pi po yaunde, indeli khile, asi bengala izino stanleko, anu ko jamari, embi vo, asi ni, avi igotiti, eleko, misujo, ago mukamga, mbo, mish tonton le, je solignol, ebinge zoro, je akwa, de emrala, dezo, amme aketi, andon de mjeki. Alors, Tsofati, un peu de pomia, chante Tissontan, Zungonte Palamnet, non diricole. Anne de son repas à Fozi, à Goloko, Mopo, is diricole, Mekan, et si on quoi azumi, n'y a ponté nancy, une coiffe, un gok, et nous. Mekan met, as a tembo, un peu, pas mon à cap, te wet, tingué en voix, à trop, d'orotene gomzimba, à gopa à Tiloro, Ugoi, et Raditringa à nous, un embargo, jamais le way. Ego megam neglu kwa ekle ekle eping meping onongro mekamet inu mbo ajutro agomba pa te amolo aleto don de ekle mekan ton wopa ngom ofo ezi emogolok mbate ago jemet emo ofo azengo masako mpelo gomo fo she ante parliament mi she anom ala mton le fonanchi meli ande shilpu enjo mo tamla momo anon ngombo ami nasi melem egale eshongi pa mogo kepop timbere algo coronavirus mli andi at sofati ezi apela impe joi alikati eshon fuzin ponte lombet androdum jonji effort mbinge atsetron for potela men chinge mangshi nti afujo pa ambola alondi o atet sofati afujomet ikingom tormented inda in makang emiwi la emi nkreft bangrasi pour le lang pampet non aloe vera la oping mbotin tumtum mafumomet mutumomentet nolpu ntu tapong ningsiu nke emi fok ngane tio nti aka talela ndengdeng opin ziwlunu nuta ndong esengishe ndanshe nuta esengishe minu nkwa popo de zongo popo nuzop mbo maganko anja ezeng nuzop embi mfu amo okup ago azi maponti alezeng nchiniu along nchi ngombongo akujomet mejoy anan kwa mbing atembing afujomet denye tachero denye pinjonga goma azomga denye pinju nona njiteu nonju atugo nonji ntiu monga kongo atunga yumwet mama shonwi mayine tonvanga ma esingo nkrintoko ntoko ntsop sambia magam sambia ntsablu magam tet ntsablu magam ta ndemdem mepia nzinzi ntoko ntsop sambia magam sambia ntsablu magam tet ntsablu magam ta ndemdem mepia nyanombo atonga nshoi ndengdeng pop mbelon nang njo ambongo Eshante fosap mbo ngomna fosap ak fosa mle aneng mfo anem pom ndon torti e fosa te pumi embi fosa ma papa a mesino yita de tum fozo mesin kite nyino mita e ago jamet ana nkone pop bin kone papa a
kwa mo lockdown e me ko longo mo ngo so no papa azin ko na mo lockdown zi be pin forward ana we lockdown met nto nya mia lockdown tiof osap min kebe wo lockdown met mo po e pin show no zan no kele me la ko push e lockdown ego pibji me pin nche na woble ngang pot na wom na papa tozop me la mi agojo ati singa ko na nyin no nsapa me leti mi esinjinga pobo teta ntizi ngom na aklo mbe chef osap al foji memfo mbi ngretwet ngretwet ane pomnon asingo yi agolo kole mi we wo shmet tin je pomnya pezinze mbi nzim ante parla menuet ndeli kele nse le fo amba mekato secho ndaso tin se antendu lombenda mbendo san tsingfum atun se pi non tolo ko mi to a nton chumba mok ntizi nse jamet epimbu ndongo ala asino ngire amla mi avop afelo avop nanda atiesh altu mi ngofu esisu at top atiesh altu ndimi ngopa ape asino mbekali non de kele mego kele ko te ngong le nanga pom non e go bonbon le atwet apingo si ta ka amingo yi ojoro mba nse o e na wele mi ngo meto atkontumbu e fo vop e yembu mom otadi a opin ko le wo hye azemet atu popa muno mbigne no nja ambu ngomna no nja ambu nkamlemu ti sontang no nja ambu ngomna ntim nga pochide no anezio jotman samet tinku atwet arish ati son len pezre kele ti sontang aton pa no ma nso met inku ma net o mo shi e tun tro enkwa mche mesa akọ mbelo gomunko bonjour ane miam treshuni anon tro le compte par l'amnoli imped chante ti gonfongu e chante ti gonfongu pa a enjo nkamlemu la womet mo Paul Ndonge engre eno pipad c'est son womet ago tenje andi ne ça nous dans l'arrondissement c'est ce qu'on appelle le marché central. Ici à Fongo-Tongo, toutes les solutions liées à la culture, parce que c'est un virus qui touche notre culture. Le corps me fait pour que je sache tingong. Dieu le portingong, pour se le pour que je n'ai pas so tangap, kangapia, kangamtet, donc je dis, vous faites pont, et y chintia là, à l'ontok, et bien vous, nous ne pouvons non, à le tung à pancho, et bien à le sombu met, à le corps, pour nous dessus, mais je pas, mais que je sache tingong, et si, me bidon, et si, me ka, me to, alors nanti, mais nanti pas, et sur le père, te a eu pinchu, un du timbre a, et soc, le pinche me le sombu, au sombu, un tonti, et n'a à soro, fonte, et tingong pas à, et moi pour, mom tu ala, et l'ombe, azop, et le mom la, et l'ombe, indien fait une mi, bon bien fait une bon, pour pas envoyer, me repop, quoi me la, mi pe par la minute, et pour un repop, bon père, je le relais, à par la minute, et aussi dans l'année, à gojamet, à pinitor, tinkourou. Mengui, un von nous y ngomna, à que le, maman lieu pour, fongo tingon, à le relais. Pon andegna sa, so le chole. Pon andegna sa, mbing namba pop, so ngapia, comme gaptet, donc, à gojamet, un pelo, melon du oi, mishim la mi. Ça le relais, mission tingon a, nous a toujours, à ta'ni, à gomet à kone, teta, à que mi monte le relais. Pon andegni, pa amet, un peu long, ago jamet age gondo lo shele atwet azna ngosi fu fa womet alontia temping zing mbingzum nto sa apfa kindong mbo fanga to atizenuzi mezing eshongo anzamba a ase e eno loko ante Africa par la atitere pop ago tsofati nti ezi api nonjengo anime bo shimet metin zapa azingpu mlami njen kresing ekrit pinzambunchi nzengso aming so papa nkama kamlun chitenu ane e shinkap mo lui Paul Motaze anu shon à 54,4 dollars de khle akamlun akenangu nsapia memegambia wopa a esanga anu lip enkap sinezi enge sang papa no sang de kresing akresing bingbu so mfo ane afazi agot sofati angon ti tangongoro mbo popule mbinzing she ane luk nkap aluku andkhala mbo titi imlo ko kamlun acheti mlami azela ala akin kemi mindihu nkemi ndi pa a ndro mboro atitso afati amez no fonza pe eshu apingwa a mbo akimbing nanyengo pop
popping srepo akamno srepo pa a srepo yimre srepo an nkwamla emi ichite Africa par atre meli andi akamlun Gabon, Tchad, Congo, Guinée équatoriale, Centrafrique, et Singo, Mlami, anu jamais asinchite wutu mkamga mopo konsi pop mba le prinkap beyak CDAO et Singo mam nkami pon chiti alekele po inge mo koloko timbre Africa pralete azungo mtche nkap ezipo sisanga alefok ndon toti mla momemi mevfo ntongola et Singo nka nsabta magamlevu nka nkrita maga nkap nka nsabta magamlevu nkrita pup nkap jemet po for pupa ndok ntoti mela emi itente Africa pala etc timbing do enghe melo na afuferwoyi afutipong achi no entoko pupa miss no jongo mkamga mama fa erupi eruhwesile mbole nanga pom non eno nzanga wiezi nzokni mlami nyenong apitiza wiezozi apre baganga fa meje fa epinga zangwa kazi poko pema nga fa pomo azemet awe mkamga mbo ana ewengo. Kambele est l'une des localités de Batouri. Mbele chante parla asanu ante Kambele ana apala a Kadei enjo anu tolugu le fango atroloko misalikele apala asanu ana praluezi tolugu melan kamayu tumfufu we min kamayu tumfufu we pa a ngomna aleping tinanga tro alikele yigo ngin toti ibya wo shimet mbinghu te nyezingoyi aton tolugu le fango wamet nga pingitung pa ngoy ago chebei ago ping ntote de kuntuozi ana wulukre pa mpes nyingde injola egonju mo miandu nyingbanga mo inshala poto ngonzoro entungo pa mbing ishinga zop poshinga anamikilo mo poko shinga ananka egojo mpinonde lekere gojo ezinge popte wable njingi pol gonjo eziteko pa le pris nzate pour tempingo tsango pa nonjo munjing to lugu le fungo njig le fungo met ekemindi eso le wayi pokan njo ata leka an etenon ko nsa nkamta magambiala poton wo popinso nche njo o nsa le fa ponsa le vo popingo no ndiri kele mo no ndiri kele pogon skhazo pop tindro ntozo pogon khapop tindro ntonk ajesku pogon khapop tindro nto tiwa ndro ngazo angonsitsa mo no ndiri kele posi mbopo ngo pa amete aghazo ngupya kengulukwa ndro ngozop epomno pi ngoyi ngomna alezimi ngwi nngatu anabiye wo shemet mbinghepa anamamla mghepo te leping efotolu womet asi ago a miamjefa mishi efok mi fopa a min 5 met ndo nghe lugu eshe entezia jola met atok eleko pa ago pa asala akamlon et pour Cameroun et puis tinga pas pinzma pe possible ngandianzum nzete alekele ai anu jamet awa a ntolo ko tol songo ali ngozumi mitlende nani ndie mitlen ndronzembu ndie angonsi tsa me imge mo kheleko tengomla Cameroun anu ngatu anabiye wo e chemeri. On peut trouver ceux qui peuvent aussi acheter, aller faire des bijoux et ça sert aussi aux expatriés aussi de plus voyager avec. Anu got to fati adesindre popo paramnet I pontenja nda asndan chite e popo paramnet piponzma pe empêche entenga bon njobangmo Roger Fapong awengi sazi mingwengi sapa a imbing ngan ligle biponte luti azumi ngomna po chite po no chite no enkanet antengonsita po que le alga al sorbu nkwaje esi e ogoko te chetri sai pa a mbingoyi ozatu sorbu mbo owoni yako mpe jouer entre ane atwanga Romaric Tapon. Tu as lavé les mains? Oui, bien lavé. Ok, c'est bon. Ok, moi ça dit bon bien. On a dit pour voir que à Kishingola, tu peux regarder non
c'est qui est comme la jo anti nous ya ko pas bon de so que nous comme qui venir a we ko ne kan go nan na andi téléphone là et mon cœur qui venir moi mal me tout que pour mia et pour sang pour j'ai la net nous pour l'entrer et respecter comme la jo andi ça le Roger fa bon ngonga bon akabala mo emeto mwanda ngomo lo andi kabala menwa ka che go le jola moi profiter ne an lila jo elong sa de pour mia pas bi pona ngamba le bi pona ngamba voilà mba pour ça ngamba ya le mere sans prier mon président qui est au niveau du douane monsieur Jérémy Clovis. Merci beaucoup. Merci encore. Anne Yamba, je prends un chose. Je l'ai là. Azropa à Pomia, Intote, Romaric Tapon, Ango, Anso, Zizanga, Intopancho, Ango Wichitemenu, Antirap Amet, Asambo, Agabango, Ametap, Mo, Gaston, Nanfak, Angondro de Mjonchi, Ngolchoni, Olivier Jamanta Fumowe, Aramowe, Gonchowe, Achempe, Isomo, Efremo, Anne, Mouché.